Dira mga guys, ato ning tubago ni mga tanan diri dapita be. Kuis Jordi, unsa may mga sani? Imuhang ma-comment aning pangutana nga asay maayo, diskarte o diploma? Asa yun naging tubag na? Kung diskarte o diploma ang kung asa na ang mas maayo para nako basis ko experience urag di kay gamit ang kuan diploma. Di kay gamit. Pero kung diskarte pod ang basihan murag kulang pod. Kulang. Diskarte diploma mas nindot gyud kung nakay bakir. Bakir importante bakir. Diploma diskarte wa sana. Bakir lang.